Ay, sabi mo. Dali na ito. Ayan guys, nanguhuli, oh. Ah? Oh, galing ah. Galing ah. Sige. Galing, oh. 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 Oh, ha? Kaliwete pa eh. Manang-mana sa atin. Manang-mana sa ano eh, oh. Oh. Sige lang. Ayan, huli mo dali. May mouse. Huli mo yung mouse. Ayun, oh. Ayun, bilis. Huli, bilis. Damputin mo, bilis. Ayun. Oh, bilis. Oo. Ayun, dali. Ayun, huli. Nag-tablet talaga para sa kanya. Oh, sige. Oh, yan na. Oh, yan, oh. Ay, dali. Ang dami, oh. Ayan, dalawa, oh. Bilis, ang bagal manghuli. Ayun na, huli mo, bilis. Mag-download kaya ako dyan ng Ayun, oh, ayun, ano oh. yun? Ayun, bilis. Alam ko may laro mamang fruit something eh. Ayan na, oh. Teka, ayusin natin. Oh. Baka pwede niya malaro yan. Uy. Kasi sa YouTube nagagalaw eh. Dali. Oh, galing oh. Galing ah. Bilis, huli. Dampot. Ayan guys, oh. Ayan, nanguhuli siya ng ano niya. Ay na. Hindi naman. Sige lang.